di porjoro ek du din age khobor information mamani ngai oro sini detail sing honorable em tai sini YTF ni in charge borong nang sini sir Suhel Debbarma bo ki khorong ni keseng khorong ni duijon patient no tabogo di porjoro phai cancer hospital no chuwa su phai langka masa patient ni bumung ke sopon riang bo Devipuर Shanti Bazar ni te masa ke Susila Debbarma bo Longkamura Ramchandra ngai duijon no sing tabu financial help chubai langka amon ব্যক্তিগত ক্ষতি রয়েছে কোন সরকারি সাহায্য তেবস কামি সালা ইলেকশন কোড অফ কন্ডাক্ট পাই দিকে সেই সিনি হাপাং নিতে বনো সুবাসু ফেনে YTF যিনি অনারেবল প্রেসিডেন্ট গণমান্য রুনেল দেববর্মা বিনি যে চাইতে মুম্বাই जों दिनै दिनै खरगनि दिनै पेशेन्ट जे क्यान्सार रोगी दंमोन बर'मा जों बेलेखाना जों खबर मोननाय जों नायनो फायनायखाय ओमफ्राय दिनै नुबाय जों जे मानसि बरं जुबाखौ लोगोसे साल'खौ जों गभर्नमेन्टबो खालामदों जों बरं जुबा लायनाय जों बोसगाङाव दिनै जे पेशेन्ट दं जों बरं जे हामियासा जों बरं हामबिलांनांगौ जों दिनै गथ'फोरखौ जों बरं नायबोनाय दै इलेक्शन रिजाल्ट टाइमफोर जे जोंनि अफिसियेल जे जुबा गथ'फोरखौ जों जुबा